तो देखो जो पिलामाने भी सीट एंट्रांस पढ़ापढ़ी करुचु सो तांको मान पई बहुत बहुत आज सेसन हेल्पफुल रहिबो। देखो तो फ्रेंड्स देखो वाक्य पद पदर श्रेणी विभाग आम देखा। ओके तो फास्ट अफ ऑल समस्त को मोर प्रणाम दिल से प्रणाम। आशा करे कि आपने भल थे कि आपणकर प्रिपेरेसन दुआदार करुए। देखो फ्रेंड्स वाक्य पद और पदर श्रेणी विभाग आम देखा। ओके फेयर सर्ट आमर 1 ରୁ 2 मार्क क्वेश्चन आमर सिटी एंट्रांस रे आसी थाए। ओके देखो फास्ट अफ ऑल आमर वाक्य क्या कह जाए। ओके फास्ट अफ ऑल वाक्य आमर क्या कह जाए। देखो एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको आमे वाक्य बोली कहिताउ। ओके एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको आमे वाक्य बोली कहिताउ। ओके देखो एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको आमे कोन कहिताउ ना ताको आमे वाक्य बोली कहिताउ। ओके एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको आमे वाक्य बोली कहिताउ। ओके वाक्य रे व्यवहार करा जायतिबा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को कोन कहिताउ ना योग्यता बोली कहिताउ। ओके वाक्य रे व्यवहार करा जायतिबा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कहिताउ। ओके अर्थबोधकता पाई वाक्य रे तिबा गोटिए पद अन्य पद बा पद मानकर अपेक्षा रखि थाए ताको आमे कोन कहिताउ ताको आमे आकांक्षा बोली कहिताउ। ओके अर्थबोधकता पाई वाक्य रे तिबा गोटिए पद अन्य पद को अपेक्षा कर रखिले ताको आमे आकांक्षा बोली कहिताउ। ओके वाक्य रे तिबा पद योजना बा सौंदर्य को कोन कह जाए ना आसति बोली कह जाए। वाक्य रे तिबा पद योजना बा सौंदर्य होउची कोन आसति बोली कह जाए। ओके वाक्य रे बुझा पड़ुतिबा निर्दिष्ट अंश को कोन कह जाए ना वाक्यांश बोली कह जाए। वाक्य रे बुझा पड़ुतिबा वाक्य रे बुझा पड़ुतिबा निर्दिष्ट अंश को कोन कह जाए वाक्यांश बोली कह जाए। ओके समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को कोन कह जाए खंड वाक्य बोली कह जाए। ओके समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कोन कह जाए खंड वाक्य बोली कह जाए। ओके समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कोन कह जाए ना हमर खंड वाक्य बोली कह जाए। ओके तो वाक्यर प्रकार भेद तो वाक्य होउची हमर दुई प्रकार रहउची गोटे ला गठनात्मक रूप आ गोटे प्रकार्यात्मक रूप। ओके वाक्यर प्रकार रूप होउची दुई प्रकार रहिची गठनात्मक रूप आ गोटे ला प्रकार्यात्मक रूप। ओके गठनात्मक रूप आ गोटे ला प्रकार्यात्मक रूप। ओके गठनात्मक रूप आ गोटे प्रकार्यात्मक रूप। ओके गठनात्मक रूप होउची सेटा पुनी हमर चारि प्रकार रहिची गोटे ला सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य। ओके सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य आउ मिश्र वाक्य। ओके सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य आउ मिश्र वाक्य। ओके फास्ट अफ ऑल देखो सरल वाक्य आमे का कहबा। देखो गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को आमे कोन कहबा ना सरल वाक्य बोली कहिताउ। ओके जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताको आमे कोन कहिताउ ताको आमे सरल वाक्य बोली कहिताउ। ओके एक बा एकाधिक सरल वाक्य रे जो वाक्य हमर गठित होइताए ताको आमे यौगिक वाक्य बोली कहिताउ। ओके दुईटी हमर सरल वाक्य थिले ताको आमे यौगिक वाक्य बोली कहिताउ। ओके दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य रे समन्वय रे जो वाक्य गठित होए ताको आमे जटिल वाक्य बोली कहिताउ। ओके जटिल वाक्य आमे का कहिताउ गोटे पद ओके आउ गोटे पद को अपेक्षा कर रखले ताको आमे जटिल वाक्य बोली कहिताउ। ओके गोटे पद जदि आउ गोटे पद को अपेक्षा कर रखले ताको आमे जटिल वाक्य बोली कहिताउ। ओके जेते बेले सेते बेले ए सब हमर व्यवहार करा जायताए। ओके योजक पद जदि व्यवहार करा जायतिले ताको आमे जटिल वाक्य बोली कहिताउ। ओके आउ सब गुड़ाक मिसिकले ताको आमे मिश्र वाक्य बोली कहिताउ। ओके जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को कोन कहिताउ मिश्र वाक्य बोली कहिताउ। ओके जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य बोली कहिताउ। ओके जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को कोन कहिताउ ना मिश्र वाक्य बोली कहिताउ। ओके प्रकार्यात्मक रूप सेटा होची 5 प्रकार रहिची। ओके प्रकार्यात्मक रूप वाक्य सेटा होची 5 प्रकार रहिची गोटे ला विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य बा प्रश्न सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य नास्ति सूचक वाक्य। ओके विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य आ गोटे ला नास्ति सूचक वाक्य। ओके विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य बा विस्मय सूचक वाक्य बा नास्ति सूचक वाक्य। ओके फास्ट अफ ऑल देखो विवृत्ति सूचक वाक्य आमे का कहिताउ। ओके जो वाक्य रे निर्दिष्ट विषय रे किछि विवृत्ति दिया जायताए बा मंतव्य प्रकाश करा जायताए ताको आमे विवृत्ति सूचक वाक्य बोली कहिताउ। ओके जो वाक्य रे निर्दिष्ट विषयक विवृत्ति बा मंतव्य प्रकाश करुतिबा वाक्य को आमे कोन कहिताउ ना विवृत्ति सूचक वाक्य बोली कहिताउ। ओके आउ जो वाक्य रे अनुरोध बा आदेश भाव प्रकाश करा जायताए ताको आमे अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य बोली कहिताउ। ओके जो वाक्य रे अनुरोध बा आदेश भाव प्रकाश करा जायते से वाक्य को हम कोन कहिताउ ना आदेश बा
ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହା କହିଥାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଆଉ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହା କହିଥାଉ? ଓକେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବା ଆମର ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଅର୍ଥରେ। ଓକେ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ ଆମେ କାହା କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଓକେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପ୍ରାତିପଦିକ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆମର ପ୍ରାତିପଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆମର ପ୍ରାତିପଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ପ୍ରାତିପଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ, ଓକେ, ଛାତ୍ରମାନେ ହେଇଗଲା, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ହେଇଗଲା, ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ, এইগুଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତ এইগুଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ନା ପଦ। ନା ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ। ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ। এই ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, এই ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପଦ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ ହେଉଛି ଆମର 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ପଦ ହେଉଛି ଆମର 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓକେ, ପଦ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ସର୍ବନାମ ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ କାହା କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବିଶେଷଣ ପଦ କାହା କହିଥାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କ୍ରିୟାପଦ ଆମେ କାହା କହିବା? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଅବୟ ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କ୍ରିୟାପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଅବୟ ପଦ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପଦର ତାକୁ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯେଉଁ ପଦର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାକୁ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୁଣି ଆଉ ସେଟା କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓକେ,
विशेष्य पद होची सेटा केते प्रकार रहिछि ना हमर 5 प्रकार रहिछि ओके विशेष्य पद पुनी आउ 5 प्रकार देखंतु व्यक्तिवाचक बा संख्यावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य ओके देखंतु व्यक्तिवाचक विशेष्य बा संख्यावाचक विशेष्य ओके जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य ओके देखंतु व्यक्तिवाचक बा संख्यावाचक विशेष्य आम क्या कहवा ओके कौन नाम को बुझेले ताको आम व्यक्तिवाचक बा संख्यावाचक विशेष्य बोली कही था देखो देवाशीष ओके कपिलास कटक ओके कावेरी महाभारत कौन नाम को बुझाऊे तेणु आम ताको आम व्यक्तिवाचक बा संख्यावाचक विशेष्य बोली कही था ओके जो पद कौन जातिवाचक विशेष्य देखु विशेष्य पदर देखु जातिवाचक विशेष्य पद आम क्या कहवा देखु जातिवाचक विशेष्य पद हूँ जो पद ओके जो पद कौन निर्दिष्ट नाम को बुझेले ताको आम कौन कहवा ताको आम जातिवाचक विशेष्य बोली कहवा ओके जो पद कौन निर्दिष्ट नाम को न बुझाए अनेक साधारण नाम को बुझाए ताको आम कौन कहवा जातिवाचक विशेष्य बोली कहवा ओके देखु जो पद तार निर्दिष्ट साधारण नाम को बुझाइले ताको आम जातिवाचक बोली कहवा ओके जो पद कौन निर्दिष्ट नाम को न बुझाई तार साधारण नाम को बुझाई थाए ताको आम कौन कहवा ताको आम जातिवाचक बोली कही था ओके देखो छात्र पर्वत सहर नदी ग्रंथ एगुड़ाक हूँ कौन ना आमर जातिवाचक विशेष्य ओके जातिवाचक विशेष्य ओके जो पद कौन निर्दिष्ट नाम को न बुझाई तार साधारण नाम को बुझाइले ताको आम कौन कहवा ताको आम जातिवाचक विशेष्य बोली कही था ओके छात्र होगला पर्वत होगला तो पर्वत देखो केते प्रकार पर्वत रही सहर भी केते सहर रही नदी देखो नदी भी केते नदी रही ओके गंगा नदी होगला कि कावेरी नदी होगला महानदी होगला तो डिफरेन्स टाइप ऑफ नदी आमर रही तार साधारण नाम को बुझाइल तेणु आम जातिवाचक विशेष्य बोली कही था ओके ग्रंथ ओके एगुड़ाक हूँ कौन ना आमर जातिवाचक विशेष्य ओके वस्तुवाचक विशेष्य क्या कहवा देखु जो पद वस्तुर नाम को बुझाए ताको आम वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहवा ओके जो पद वस्तुर नाम को बुझाए ताको आम कौन कहवा ताको आम वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहवा देखु माटी काट लुआ पानी कोयला ये सब गुड़ाक हूँ कौन ना आमर वस्तुवाचक विशेष्य ओके देखु जो पद वस्तुर नाम को बुझाए प्रकाश करे ताको आम वस्तुवाचक विशेष्य बोली कही था काठ माटी लुआ पानी कोयला ये सब कौन ये सब गोटे गोटे वस्तु ओके गुणवाचक विशेष्य क्या कहवा ओके गुणवाचक विशेष्य आम क्या कहवा जो पद ओके निर्दिष्ट गुण बा अवस्था को आमर बुझाए ताको आम कौन कहवा ना गुणवाचक विशेष्य बोली कही था ओके जो पद निर्दिष्ट गुणर नाम बा अवस्था को बुझाए ताको आम कौन कही था ताको आम गुणवाचक विशेष्य बोली कही था ओके जो पद गुणर नाम बा अवस्था को बुझाए ताको आम गुणवाचक विशेष्य बोली कही था देखु अहिंसा सत्य सरलता बार्धक्य दारिद्र्य ये सब गोटे गोटे कौन आमर गुणवाचक विशेष्य पद ओके गुणवाचक विशेष्य पद ओके क्रियावाचक विशेष्य क्या कहवा ना देखु क्रियावाचक विशेष्य पद क्या कहवा देखु जो पद कौन क्रियार नाम को बुझाए ताको आम कौन कहवा ताको आम क्रियावाचक विशेष्य बोली कही था ओके जो पद कौन क्रियार नाम को बुझाए ताको आम क्रियावाचक विशेष्य बोली कही था लेखा पढ़ा वजन हस केल कांद ये सब गोटे गोटे कौन ना क्रियावाचक विशेष्य तार क्रियार नाम को बुझाऊँ तेणु आम क्रियावाचक विशेष्य बोली कहवा ओके देखु व्यक्तिवाचक बा संख्यावाचक विशेष्य हूँ देखु निर्दिष्ट नाम प्रकाश करुवा पदगुड़ी को व्यक्तिवाचक विशेष्य कहती ओके नाम को मध्य संख्यावाचक विशेष्य कहुए ओके जातिवाचक विशेष्य क्या कहवा देखु जो पद कौन निर्दिष्ट नाम को न बुझाई अनेक साधारण नाम को प्रकाश करें ताको आम जातिवाचक विशेष्य बोली कही था ओके ताको आम कौन कही था ना जातिवाचक विशेष्य बोली कही था मनुष्य पर्वत वन नई ओके गाई वृक्ष रथ समुद्र देश प्रभृति एगुड़ाक हूँ कौन गोटे जातिवाचक विशेष्य ओके
ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ନାମ ଓକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କ୍ଷୀର, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ପଥର, ଓକେ, ଜଳ, ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ସମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା, କପଟତା, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଜାଣିବାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ଯଦି ତାର ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତା ଆମର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଗୋଟେ କ'ଣ, ମାଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଓକେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମାଟିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଓକେ, କାଠକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମାନେ କାଠକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଠରୁ କଟ ହେଲା। ଓକେ, କାଠରୁ ଆମର କଠ ହେଲା, ଯଦି କଟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ସେଟା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା, ସେଟା କାଠ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜରୁ ଆମର କ'ଣ ବହି ତିଆରି ହେଲା। ଓକେ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଓକେ, କାଠକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବି ସେଟା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇ କାଠ ହିଁ ରହିବ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି, କାଠକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର ଯଦି ସେଇ କାଠ ହିଁ ରହିଲା ତେବେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ମାଟିକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ସେଟା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାଟି ହିଁ ରହିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ ମାଟିକୁ। ଓକେ, କାଗଜକୁ ବି ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ସେଇ କାଗଜ ହିଁ ରହିବ। ଓକେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜରୁ ଆମର ବହି ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। କାଠରୁ କଟ ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମାଟିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଓକେ, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର।